बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। मैं हूँ हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर मैदान जंग बन गई। तनख्वाह में इजाफे के लिए मुलाजमीन के एहतजाज ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। जी हाँ, पथराव और शेलिंग के बाद कई मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पथराव से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। तनख्वाहें बढ़ाने के मामले पर वफाकी वज़रा के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुलाजमीन शाहराह दस्तूर पर निकल आए। मुलाजमीन ने पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च की कोशिश की तो पुलिस ने रोका। इस दौरान मुलाजमीन ने पथराव किया, जिस पर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज कर दिया। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। शहरा दस्तूर पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट और वजीर आजम हाउस जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद रहे। पुलिस की मज़ाहमत के बावजूद सरकारी मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खोलकर अंदर घुस गए। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन तक एहतजाज जारी रहेगा। उधर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हुए कहते हैं कि गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा करने का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाज करने वाले मुलाजमीन के साथ हैं, उनके जायज मुतालबात बिला ताखीर तस्लीम किए जाएं। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में कहा कि पीटीआई हुकूमत ने गरीब मुलाजमीन के मुतालबात सुनने के बजाय उनके खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का सहारा लिया है। पीपी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में दुगना इजाफा किया था, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को मराआत देने के बजाय महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा किया, मईशत को तबाह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि रिकॉर्ड महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बिजली, गैस, अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। महंगाई के जिम्मेदारों को इमरान खान की पुश्तपनाही हासिल है। महंगाई का खात्मा करना है तो नाअहल हुकूमत को हटाना होगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबे की हिमायत करते हुए उन पर तशद्दुद, शेलिंग और गिरफ्तारियों की मजम्मत कर दी। कहा कि खुदा के लिए सरकारी मुलाजमीन पर बेरहमाना तशद्दुद ना करो। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि मजलूम सरकारी मुलाजमीन को आंसू गैस, शेलिंग और लाठियों का निशाना मत बनाओ। सरकारी मुलाजमीन दुश्मन नहीं, अपना हक मांगने वाले गरीब पाकिस्तानी हैं। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद जाली हुकूमत के ओछे और जालिमाना हथकंडे हैं। 3 साल में जालिम हुकूमत ने अवाम बिलखुसूस सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। पहली हुकूमत है जिसने 4 गुना महंगाई के बावजूद भी 3 सालों में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया। मरियम नवाज का कहना था कि हम सरकारी मुलाजमीन के हकूक और उन पर तशद्दुद के खिलाफ पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। जाली हुक्मरान उतना जुल्म करें जितना खुद सह सकें। 126 दिन इस्लामाबाद में धरना देने वाले सरकारी मुलाजमीन का जायज एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यहां पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। सरकारी मुलाजमीन के मामले पर हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है। अली मोहम्मद, परवेज खटक और शेख रशीद कमेटी में शामिल हैं। शिबली फराज कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। वजारतों को तनख्वाहों का मसला हल करने का कहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के बाद कमेटी बना दी गई है। 3 रुकनी कमेटी में अली मोहम्मद, परवेज खटक और शेख रशीद शामिल हैं। रेड जोन का ताल्लुक है, जहाँ तक कि फेडरल एम्प्लॉइज़ का ताल्लुक है, जिस तरह की ये जो अभी जो एहतजाज हो रहा है, इसके बारे में मैं ये बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े कंसर्न हैं इस बारे में, और काबीना की अक्सर कमेटी मीटिंग्स में भी उन्होंने ये जिक्र किया है और ये हिदायत जारी की है कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को कि जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन हैं उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो तनख्वाहों का मसला है, उसको फिल फौर हल किया जाए। और हमारे बड़े तजुर्बाकार और मोहतरम लीडरान हैं, जो कि एक 3 कमेटी है जिसमें कि अली मोहम्मद साहब हैं और हमारे परवेज़ खटक साहब हैं और शेख रशीद साहब भी हैं। सियासी खुदगर्जी की
ایک اور مثال ہے جو کہ PDM جو کہ پورے ملک میں تو وہ کچھ کر نہیں سکے, ان کو پذیرائی نہیں ملی, تو اب وہ جہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنے جھنڈے کھڑے کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پشتوں میں بڑی مثالیں ہیں جو کہ ظاہر ہے اس وقت میں دوں گا نہیں, لیکن یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو جو مسائل اپوزیشن نے ہمارے لیے چھوڑے, بالخصوص پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے, جس میں کہ خزانہ خالی چھوڑا, اداروں پہ توجہ نہیں دی, وہ جو ہے ایسے انہوں نے اقدامات کیے جس سے کہ ہماری اکانومی کو بھی بڑا نقصان پہنچا. اور یہ جو مسائل آج جو ہو رہے ہیں, آشکار ہو رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ یہ انہی کی لگائی ہوئی ایک نااہلی تھی اور انہی کی یہ منصوبہ بندی کا فقدان تھا جو کہ انہوں نے اپنے دوران اقتدار. دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کا قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج حق ہے. واضح ہو گیا کہ اس احتجاج کے پیچھے 22 گریڈ والے آفیسر تھے. کہ یہ 22 گریڈ کی بات نہیں ہوئی تھی, 16 گریڈ پہ بات ہوئی تھی, اور یہ 16 گریڈ کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ہمیں شک تھا کہ یہ 22 گریڈ والے بھی ان کے پیچھے ان میں شامل ہیں. ہم نے جو 60 کا 40% اور ٹوٹل کا 25% ان سے طے کیا تھا, ہم نے میڈیا کو بھی بلایا ہوا تھا. سیکنڈلی جو امپورٹنٹ بات تھی کہ بھئی ہم ان کے ساتھ, انہوں نے کہا پے اینڈ پینشن تک ہمیں یہ سہولت چاہیے, اور یہ ہم ان کو ٹوٹل 24, پرویز خٹک صاحب نے کہا میں 25% کہہ دیتا ہوں, 25% تک تیار ہے. باقی ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا قانون کے دائرے میں. اگر سیاسی پارٹیاں اس میں ملوث ہوں گی تو اس کا نقصان جو ہے, ہم اور یہ سرکاری ملازم ہیں, ہم ایک ہیں. اس میں اگر سیاسی پارٹیاں ملوث ہوں گی اور اس کو سیاست کا رنگ دیں گی تو پھر یہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہیں گے. میں نہیں چاہتا کہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہے, یہ ان کا حق ہے. پچھلے 5 مہینے سے یہ ٹیم جو ہے یہ ان سے مذاکرات کر رہی ہے. 3 باتیں بڑی واضح ہیں, اور ہم نے 5 میٹنگ کی ہیں فنانس منسٹری سے بھی, پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں نے رات 2 دفعہ فون پہ بات کی ہے. نمبر 1, ہم 1 سے 16 گریڈ میں کرنے کے لیے نوٹیفکیشن جس وقت یہ کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں. کیبنٹ سے بھی منگل کے دن اپروو کرا دیں گے. نمبر 2, جیسا پرویز خٹک نے کہا, صوبوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم کہیں گے کہ ان کی بات سنی جائے. نمبر 3, ٹوٹل جو ڈیفرنس ہے 60% کا, اس کا 40% فی الفور اضافہ کریں, جو کہ ٹوٹل کا 24 بنتا ہے. میں نے 25 کا اعلان کر دیا. امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے سرکاری ملازمین پر لاٹھی چارج کو شرمناک اور قابل مذمت قرار دے دیا. اپنے ایک بیان میں کہا کہ سرکاری ملازمین کے مطالبات فی الفور منظور کیے جائیں. تنخواہوں میں اضافہ سرکاری ملازمین کا بنیادی حق ہے. مہنگائی کے طوفان نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. گرفتار سرکاری ملازمین کو فوری رہا کیا جائے. حکومت نے ملازمین پر جو تشدد کیا ہے, بربریت کا مظاہرہ کیا ہے, اور جس درندگی کا مظاہرہ کیا ہے, ہم پوری قوم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے, اور یہ ملازمین حکومت سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس نے گزشتہ میں جو وعدے کیا کہ اس کو نبھایا جائے, اور ان کی تنخواہوں میں 40% اضافہ کیا جائے, ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. تو حکومت نے آج اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بجائے, عوام کی بات سننے کی بجائے, الٹا ان پر تشدد کیا, لاٹیاں برسائیں, آنسو گیس کا استعمال کیا. اور آج عینی جو وہاں مشاہدہ کرنے والے لوگ ہیں, جو صحافی ہے, عام لوگ بھی بتاتے ہیں کہ جو درندگی کا مظاہرہ سری نگر میں انڈین آرمی وہاں کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, وہی مظاہرہ آج یہاں کی پولیس نے ملازمین کے ساتھ کیا. یہ لاوارث لوگ نہیں ہیں, کروڑوں خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستانی ہیں, یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. پاکستان کی ترقی اور آگے بڑھانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. لیکن جس شرح کے ساتھ اس حکومت نے مہنگائی میں اضافہ کیا, چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا, ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے. اب حکومت کا یہ جو منطق ہے کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا ہے, چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, عام آدمی اس کو کیسے سمجھے اور کیسی حکومت ان کو سمجھائے؟ یہ دھوکہ دے رہی ہے حکومت. عوام کی آواز کو سننے کی بجائے دبانے کی کوشش حکومت کرتی ہے.
اور یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے جو اس وقت مسلط ہے۔ ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تحریک ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ اس کے نتائج ملیں۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نیب صرف ایک مہرہ ہے، ماضی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کرپشن بڑھی ہے اور اب حکومتی پارٹی کے اندر سے احتساب کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ وہ سرکاری ملازمین کی مشکلات کو سمجھیں، ان کے مطالبات کو سنیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن نااہل اور نالائق حکومت نے اپنی ناکام کارکردگی کے نتیجے میں آج پورے ملک کے عوام کو، حتیٰ کہ سرکاری ملازمین کو جو کسی بھی محکمے سے وابستہ ہیں، اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد جائیں، کہیں ان کی چیخ و پکار سرکار کے کانوں کو چھو سکے۔ لیکن سرکار جو بد کردار بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، ظالم بھی ہے، اس نے وہاں پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ جو بھی کوئی جنرل ریٹائرڈ ہوتا ہے وہ کسی محکمے کا یا ادارے کا چیئرمین یا اس کا سیکرٹری بنا دیا جاتا ہے، اس کے باوجود محکمے کیوں فیل ہو رہے ہیں، محکموں کے ملازمین کی مشکلات میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، وہ کیوں احتجاج کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ اگر نہ ہوئی تو اپوزیشن والے روئیں گے۔ خفیہ ووٹنگ کے تحت حکومت کو اپوزیشن سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں۔ سینٹ کی ایک سیٹ کا ریٹ 50 سے 70 کروڑ روپے لگ چکا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں سینٹ الیکشن کے کرپٹ نظام کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ فضل الرحمان اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ پہلے اگر یہ سوال لوگ پوچھیں کہ یہ کیا ابھی ہوا ہے، یہ 30 سال سے ہو رہا ہے، اس میں سب کو پیسہ ملتا ہے اور لیڈرشپ کو پیسہ ملتا ہے۔ اور مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ مجھے خود پیسے کی آفر آئی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے 5 سال پہلے جب ہمارا سینٹ کا الیکشن تھا، انہوں نے ہمیں پیسے کی آفر کی، تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو اوپر یہ کیوں نہیں، جب ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے، انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی چینج کرنے کی؟ کیونکہ یہ خود پیسے بناتے ہیں اس میں سے۔ اور یہ جو ساری ہماری جمہوریت کی نفی ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ پیسے بنا کے دے کے سینیٹر بن جائیں؟ اور یہ کون سے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو کہ پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچیں؟ تو یہ تو جمہوریت کی نفی ہو گئی۔ اور یہ سوال پوچھنا کہ ویڈیو میرے پاس تھی، میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے 20 لوگ نکالے تھے، انہوں نے 2 نے تو میرے پہ کیسز کیے ہوتے، میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی۔ ہمارا وکیل جو 2 سال سے جب جا رہا ہے عدالت میں، تو وہ ویڈیو دکھا دیتا، کیس ہی ختم ہو جاتا اگر میرے پاس یہ ہوتی پہلے۔ سوال یہ نہیں ہے، پھر سے میں کہتا ہوں، ان لوگوں نے یہ چور جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے، ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتا تھا 30 سال سے، تو میں تو بعد میں آیا ہوں، 30 سال سے آپ کی پارٹی پاور میں ہے، کیوں نہیں آپ نے اس کو روکا؟ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے احساس کفالت پروگرام کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں مستحق افراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے چھوٹے کاروبار کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پر کام شروع ہو چکا۔ احساس کفالت پروگرام کوئی احسان نہیں بلکہ حکومت کا فرض ہے۔ غیر مستحق 30,000 افراد کو اسکیم سے نکالا جا چکا ہے۔ یہ کوئی جو ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے اس طبقے کو جو کمزور ہے، جو مشکلوں میں ہے، یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ آپ کی حمایت کریں، آپ بچوں کے لیے آپ کی جو تعلیم ہے اس میں مدد کریں،
एक इंशाल्लाह आप सबको, सारे ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड देंगे, जो सारे इलाके में अब हेल्थ कार्ड आएगा। हेल्थ कार्ड का मतलब कि एक आपके ख़ानदान में 7.5 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में इलाज आप करवाना चाहें तो वो मुफ्त इलाज होगा आपका। तो वो हेल्थ कार्ड ये सारे अब सबको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो आज आपको हम एहसास कफ़ालत में जो दे रहे हैं पैसे, ये इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी मदद करते रहें। लेकिन इसके अलावा हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने अभी देखा 2 ने कहा कि घर नहीं है। एक हुकूमत एक है, एक बड़ा ज़बरदस्त काम करने वाला NGO, उनके साथ हम मिलके हमने अभी तक सबसे कमज़ोर तबके के लिए उनकी मदद की। तो जाने वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहक़ीन के तयन के लिए सर्वे किया जा रहा है। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से 70 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। कलर सैयदा में एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के दूसरे मरहले के आगाज़ के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत रकम की अदायगियों के दूसरे मरहले का आगाज़ हो रहा है। एहसास प्रोग्राम में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहक़ीन के तयन के लिए सर्वे किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तहक़ अफराद को SMS के जरिए मुत्तला किया जाएगा। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। खबरनामे में आपको अहम खबर से आगाह करें कि नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ जई और साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी समेत 16 नई करप्शन इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में साबिक चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट अहमद हयात के खिलाफ 21 अरब रुपए का करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। बलोचिस्तान में साफ पानी की फराहमी के मंसूबे में करप्शन पर भी 98 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर किया जाएगा। साबिक रुकन कौमी असम्बली जाफर लगारी के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात होंगी। इस मौके पर चेयरमैन नैब ने कहा कि बदउनवानी का खात्मा और करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब एहतसाब के सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसका ताल्लुक किसी सियासी जमात, ग्रोह या फर्द से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं पहली से 5वीं जमात तक निसाब मुकम्मल हो चुका है। यकसा तालीमी निजाम से माशरे में तकसीम खत्म होगी। जी हाँ, विफाकी तालीमी बोर्ड में मदारिस के तलबा में तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि हमारा मिशन तालीम को ज्यादा से ज्यादा फरोग देना है। हमारी हुकूमत ने दीनी मदारिस को साथ लेकर चलने का फैसला किया है। शफकत महमूद ने कहा कि मदारिस बच्चों को तालीम देने की अहम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और वो इसके लिए हुकूमत से 1 पैसा तक नहीं लेते। रियासत उनकी खिदमात को तस्लीम करती है और उनको साथ लेकर चलना चाहती है। उधर विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान हर चीज को सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं। PDM के गुब्बारे से हवा निकल रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नूरुल हक कादरी ने कहा कि हम हज के हवाले से अवाम की तशवीश से आगाह हैं और सऊदी हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। लगता है इस मरतबा भी रेगुलर हज नहीं हो सकेगा, लेकिन इस बार शायद तादाद हाजियों की पिछली मरतबा से ज्यादा होगी। सऊदी हुकाम से अभी तक हज के हवाले से MOU साइन नहीं हुआ। विफाक वजीर का कहना था कि मौलाना फजल रहमान सियासी आदमी हैं, लेकिन हर चीज को सियासत की भेंट चढ़ाते हैं। इमरान खान की सियासी पेशगोइयां हकीकत बनकर सामने आ रही हैं। सियासी फिजा अब गर्म होने के बजाय ठंडी हो रही है। PDM के गुब्बारे से हवा निकल रही है। मुआवने खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं हुकूमत दीनी मदारिस के निसाब में कोई तब्दीली नहीं कर रही। हाफिज ताहिर अशरफी ने एक बयान में कहा कि विफाकुल मदारिस को हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मुंसलिक किया जाएगा।
नए विफाकुल मदारिस बनाने से मदारिस के निज़ाम में बेहतरी आएगी। हुकूमत इस्लाहात से दीनी मदारिस के तलबा के लिए मजीद रास्ते खुलेंगे। मदारिस में तलबा को FA तक बुनियादी तालीम लाजमी फराहम की जाएगी। मामले खसूसी के मुताबिक पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है। हुकूमत पाकिस्तान अरब फेडरेशन कायम करने पर मुशावरत कर रही है। मार्च के पहले हफ्ते में पाक अरब ताल्लुकात के हवाले से अहम पेशरफ्त होगी। जी हां, अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि मामले खसूसी के मुताबिक पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में मुबैना तौर पर वोटों की खरीदारी से मुतालिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात तक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि अगर ये ईमानदार हैं तो परवेज खटक और असद कैसर से फौरी तौर पर इस्तीफा लें। हुकूमत ने क्रैकडाउन सरकारी मुलाजमीन पे जो कि इस्लामाबाद में डी चौक पे उनके ऊपर जो है उन्होंने क्रैकडाउन किया। आज सुबह वहाँ पर आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए गए, गिरफ्तारियाँ हुई और जिस तरीके से बेदर्दी से लाठी चार्ज हुआ उन मुलाजमीन पे जो कि PTI के और मदीना की रियासत में इंसाफ मांगने आई थी, वो उनसे उनके जो चूल्हे ठंडे हो रहे तनख्वाहें बढ़ाने की बात कर रहे थे, क्योंकि बकौल PTI की हुकूमत की मईशत बहुत मजबूत हो चुकी है। पेंशन्स की बात कर रहे थे, तो उस पर जो है जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। आज हमें इमरान खान साहब बताया कि वो जो माजी में कहते थे कि मेरे खिलाफ अगर 50-100 बंदा भी रोड पे निकले और मेरे खिलाफ नाराबाजी करे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, आज उनको नज़र नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले 2 वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने हमारे जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको जो है उनसे हमदर्दी करने के नहीं की, बल्कि उनको ये कहा कि शायद हमारा जो लॉन्ग मार्च है उसकी रिहर्सल हो रही है, या उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी अगर सियासी लीडर आए तो उसका जो है सारा खुमैज़ा जो है वो सरकारी मुलाजमीन भुगतेंगे। अब वो धमकियाँ देने पे आ गए हैं। और आपको याद होगा मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था इमरान खान साहब से कि सेनेट के इलेक्शन से पहले अपोजिशन को धमकाना नहीं है, तो वो धमकियों पे आ गए हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, न कि उनके मसाइल हल करें, वो धमकियों पे उतर आए हैं। तो ये कोई रेसल नहीं है। देखें, ये नहीं बल्कि बहुत से इदारों के लोग इस वक्त रोडों पे अपने आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वीडियो स्कैंडल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपने ट्वीट में वजाहत की कि वीडियो में दिखाई जाने वाली जगह स्पीकर हाउस पेशावर नहीं, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। बयानात सिर्फ मामले से तवज्जो हटाने की भोंडी कोशिश है। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने इंकशाफ किया है कि सेनेट के इंतखाबात में उन्हें 10 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी और ये ऑफर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुई थी। शौकत यूसुफजई ने अपने एक बयान में कहा कि 10 करोड़ की ऑफर NGO की एक खातून ने पीपल्स पार्टी की जानिब से आकर की थी। पैसों की ऑफर डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली और मेंबर मियां दाद खान को भी हुई थी, जबकि सेनेट में वोट फरोख्त करने वालों की वीडियोज आना मुल्क के लिए इंतहाई बदनामी का बायस है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि अच्छे अच्छे लोग पैसे के सामने झुक गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ओपन बैलेट की बात दुरुस्त है। मरियम औरंगजेब कहती हैं 2.5 साल से वीडियो इमरान खान के पास थी, उसे छुपाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पैसे देकर अरकान को खरीदा गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के समाअत करने से एक दिन पहले वीडियो रिलीज की गई। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि गैर मुल्की कोहपेमाओं ने मुसलसल खराब मौसम के सबब K2 सर करने की मुहिम जोई खत्म कर दी है। गैर मुल्की कोहपेमा के K2 की सरमाई मुहिम खत्म करके बेस कैंप से स्कर्दू के लिए रवाना हो गए हैं। K2 की सरमाई मुहिम 50 से ज्यादा बैन अल-अक़वामी कोहपेमाओं ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक 18 ममालिक से था, जबकि 10 रुकनी नेपाली टीम ने 16 जनवरी को K2 सर किया था। K2 सर करने की मुहिम में लापता होने वाले पाकिस्तानी हीरो अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं।
अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा के मुताबिक बेस कैंप में आने के बाद वो पानी गर्म करके अपने वालिद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह तक वालिद के पास न आने पर बेचैनी बढ़ गई। साजिद सतपारा का कहना था कि सर्दी में क्लाइंबिंग बहुत अलग काम है, कोहे पैमाई के सिलसिले को जारी रखूंगा क्योंकि ये वालिद का ख्वाब था और मैं इसे पूरा करना चाहता हूं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। उन्होंने मजीद कहा कि वालिद के 8 पहाड़ सर किए थे और सिर्फ 6 रहते थे। मेरे वालिद को ये काम बहुत पसंद था, उम्मीद है इस सिलसिले को जारी रखूंगा। नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.53 महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने दिसंबर 2020 के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.53 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में ₹1.80 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी, जिस पर नेपरा अथॉरिटी ने 27 जनवरी 2021 को FCA पर अवामी समाअत की थी, जिसके बाद ₹1.53 इजाफे का फैसला किया गया। ये इजाफा सिर्फ फरवरी के महीने के बिलों में होगा और इस नोटिफिकेशन का इतलाक डेस्कोस के तमाम सार्फिन पर होगा। नाजरीन, चीन ने पाकिस्तान को कोरोना के खिलाफ कोशिशों और मईशत की बहाली के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ कोशिशों, मईशत की बहाली और समाजी तरक्की में पाकिस्तान की जरूरियात के मुताबिक इससे ताउन जारी रखा जाएगा। चीन और पाकिस्तान कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद से एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं और ये ठोस इकदामात हमारा सदाबहार दोस्ती की अलामत है। अब बात करेंगे पेंडेमिक कोरोना वायरस की। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 62 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,128 हो गई। मजीद 1,072 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,57,600 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,15,000 अफराद सेहतियाब, जबकि 30,512 मरीज ज़ेर इलाज है। जी नाज़रीन, कोरोना से मजीद 62 अफराद पाकिस्तान भर में इंतकाल कर गए हैं। पंजाब में 4,948, सिंध में 4,157, खैबर पख्तूनख्वा में 1,970, बलूचिस्तान में 76, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 273, इस्लामाबाद में 481 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 1,072 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,61,757, सिंध में 2,51,758, खैबर पख्तूनख्वा में 68,786, बलूचिस्तान में 18,891, गिलगित बल्तिस्तान में 4,920, आज़ाद कश्मीर में 9,291 और इस्लामाबाद में 42,188 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 23,53,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 10,75,00,000 तक जा पहुंची है। 7,95,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मजीद कोरोना वायरस के बाद जारी अमेरिका में 4,80,000, ब्राजील में 2,34,000, भारत में 1,56,000, मेक्सिको में 1,68,000, रूस में 78,000, फ्रांस में 80,000, बरतानिया में 1,14,000 और सऊदी अरब में 6,410 अमवात हो चुकी हैं। नाजरीन, लाहौर के चिड़ियाघर में सफेद शेरनी के हलाक होने वाले 2 बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। कोरोना वायरस से हलाकत का शुबा जाहिर किया गया है। जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सफेद शेरनी के बच्चों की आंतों में सोजिश थी। इन्फेक्शन से बायां फेफड़ा सुकड़ चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सफेद टाइगर्स के दाएं फेफड़े में पानी भर चुका था, जबकि उनके दिल में हेमरेज के बायस खून के धब्बे पाए गए। शेर के बच्चों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना था। दूसरी जानिब चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि जानवरों की देखभाल करने वाले 6 मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि लोग लीडर्स की तिलिस्माती शख्सियत को वोट देते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ तिलिस्म से चीज क्या है, क्या बेहतरीन शख्सियत और खुश लिबासी पर लोगों ने वोट दिया।
سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے صدارتی ریفرنس پر سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ہوئی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہوں گے تو چیئرمین سینٹ کے بھی ایسے ہی ہوں۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے۔ اگر چیئرمین سینٹ کا انتخاب اوپن بیلٹ سے کرانا ہو تو آئینی ترمیم درکار ہوگی۔ جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا کہ لوگ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں یا اس کے منشور کو، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ زیادہ لوگ لیڈرز کی طلسماتی شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں۔ قائد اعظم کی شخصیت سے متاثر ہو کر لوگ انہیں ووٹ دیتے تھے، لیکن اصولی طور پر پارٹی اور منشور دونوں کو ووٹ ملنا چاہیے۔ جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ طلسمی چیز کیا ہے؟ کیا بہترین شخصیت اور خوش لباسی پر لوگوں نے ووٹ دیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ووٹ پارٹی کو دیا جاتا ہے، نہ کہ انفرادی امیدوار کو۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ لوگ انتخابات میں پوچھتے ہیں کتنے وعدے پورے کیے، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارٹی منشور شائع کرنا قانونی طور پر ضروری بھی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آئین بنانے والوں کو سینٹ الیکشن کا معلوم نہیں تھا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اوپن ووٹنگ کی فروخت آج ہے، پہلے نہیں تھی۔ 1973 میں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ لوگ نوٹوں کے بیگ بھر کر لائیں گے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ صورتحال اتنی بھی سادہ نہیں ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ جمہوریت برقرار رہتی تو شاید سیاست میں یوں پیسہ نہ چلتا۔ خبریں شامل کریں گے انٹرنیشنل کی دنیا سے۔ خبر دیں گے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی شہر ابہا کے عالمی ہوائی اڈے پر حوثیوں نے حملہ کر دیا، ایک طیارے میں آگ لگ گئی۔ عرب اتحاد نے حوثیوں کے دہشت گردی کے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سویلین طیارے کو لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ابہا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش اور مسافروں کے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا ایک جنگی جرم ہے۔ عرب اتحاد مطابق حوثیوں کے 2 مسلح ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ حوثیوں نے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیاں جاری رکھی ہیں اور وہ سعودی عرب میں شہری اہداف کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، امریکی سینٹ نے ٹرمپ کے مواخذے کا ٹرائل آگے بڑھانے کی منظوری دے دی۔ ٹرائل کے آئینی ہونے کے حق میں 56 اور مخالفت میں 44 ووٹ آئے۔ جہاں ریپبلکن کے 6 ارکان نے مواخذہ آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ امریکی سینٹ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی، سینٹ نے کہہ دیا کہ ٹرائل آئینی ہے اور اسے آگے بڑھایا جائے۔ سینٹ نے ٹرائل کے غیر آئینی ہونے سے متعلق ٹرمپ کے وکلاء کے دلائل مسترد کر دیے۔ کارروائی کے دوران ایوان کو کیپٹل ہل پر حملے کی ویڈیو بھی دکھائی گئی۔ سینٹ میں ڈیموکریٹس اور ٹرمپ کی قانونی ٹیم کے دلائل سننے کے بعد مواخذے کی کارروائی کے آئینی ہونے پر ووٹنگ ہوئی۔ ٹرائل کے آئینی ہونے کے حق میں 56 اور مخالفت میں 44 ووٹ آئے۔ ریپبلکن کے 6 ارکان نے مواخذہ آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ خبر شامل کریں گے بھارت سے، جہاں لاکھوں بھارتی کسانوں کا احتجاج مسلسل جاری ہے۔ مودی نے ایک بار پھر متنازع زرعی قوانین واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ حلیف جماعت کی رکن نے پارلیمان میں سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ رکن اسمبلی نے ثبوتوں کے ساتھ مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ کسانوں کا احتجاج مودی سرکار کے لیے وبال جان بن گیا۔ لوک سبھا میں مودی کی حلیف سیاسی جماعت کے ہاتھوں خوب درگت بنی۔ اکالی دل کی رکن پارلیمان ہرسمرت کور نے کہا کہ خوراک اگانے والے سارے دیش کے محسن ہیں، انہیں ہی دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ کسانوں نے کئی ریاستوں میں بڑے بڑے جلسے شروع کر رکھے ہیں۔ یوپی، ہریانہ، راجستھان میں کسانوں کے اجتماعات ہوئے۔ کسان رہنما راکیش جگہ جگہ خطاب کرنے پہنچے ہیں۔ افغانستان میں پولیس کی گاڑی پر بم دھماکہ، پولیس چیف سمیت 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ دوسرے واقعہ نمروز میں طالبان کے حملے میں 9 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ جہاں کابل کی مرکزی شاہراہ پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ اس وقت کیا گیا جب وہاں سے پولیس چیف کی گاڑی گزر رہی تھی۔ خوفناک دھماکے میں پولیس چیف محمد زئی کوچی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ دھماکے میں 2 محافظ اور 2 راہگیر ہلاک ہوئے جبکہ 2 راہگیر زخمی ہوئے ہیں۔
کسی گروپ نے بھی تاحال اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دوسرا واقعہ صوبے نمروز میں پیش آیا، جہاں طالبان کے حملے میں 9 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا۔ اور اب کھیلوں کی خبریں ہیں۔